बोलो यीशु महाराज की। ठीक है, समझते कौन तो बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु मसीह की। आमे आसिर प्रथम अधिवेशन रे देखुथिलु निद्रारु उठिबा संबंधरे। मो एही बेलारे मृत मानक मध्यरु उठिबा कथा टिके कहिकी आर्त स्वर आड़कू संक्षिप्त व्याख्या रे कढ़ाई नेबाकू चाहिए। प्रभु को लोक माने भिन्न भिन्न प्रकार मृत्यु अच्छी। नरक गोटे मृत्यु जहाँ को बाइबल द्वितीय मृत्यु बोली कहे। से मृत्यु रु कई उठी पारिबे नाही। एणु आजी आमे जदि केही मृतावस्था रे अछु, आजी आमको उठिबा दरकार। पढ़ंतु प्रकाशित 20:14। तत्परे मृत्यु व पाताल को अग्निमय ह्रदरे पकागला। एही मृत्यु अर्थात अग्निमय ह्रद द्वितीय मृत्यु। एही मृत्यु रु केही उठी पारिबे नाही। शरीर मृत्यु रु आमे दिने उठिबा। जदि जनकर आत्मिक जीवन मरी जाए उठिब, किंतु नरक विचार परे जो मृत्यु अटे सेठी को थरे चली गला परे आ उठी पारिबे नाही। आओ प्रभु को लोक माने ए द्वितीय मृत्यु रे सेई लोक माने जीवे जो मानकर आत्मिक जीवन मृत अटे। जेहेतु आम प्रभु मृत मानक ईश्वर नुहंती, तेणु जे मृत मानकर ईश्वर से मृत्यु को नहीं जीव से मानक। एणु आमर आत्मिक जीवन जदि मृत ताको जाग्रत करिबा पई यत्नवान हेबा। कहा कहा को मृत ख्रिस्टियन बोली कहाजिबो। मु निद्रित ख्रिस्टियन संबंध रे संक्षिप्त रे कहिछि। कहा को मृत बोली कहाजिबो पांचटी कथा कहिबी। प्रथम मृत जेउ माने वाक्य जानंती किंतु मानंती नाही। जेउ माने वाक्य सुनिछंती किंतु अवज्ञा करिछंती, ए माने मृत। अनाज्ञाबह ख्रिस्टियन माने मृत। से माने जेते दक्षतार प्रतिभार अधिकारी होंतु ना कहीं से माने मृत अटंती। प्रमाण हेउछि आदम हबांकु प्रभु कहिले जेउ दिन तुमे फल खाइबो से दिन मरिबो। ता माने अनाज्ञाबहता हेतुरु मृतावस्था एक आध्यात्मिक मृतावस्था मनीष आदम हवा अनुभव कले। द्वितीय मृतावस्था पढ़िबा हमें एफिसियो मंडली को पाउलंग पत्र 2 अध्याय 1, 2, 3। एही संसारर भाव अनुसारे पुणी आकाश मंडल राज्यर अधिपति अर्थात जेउ आत्मा एबे हे अनाज्ञाबह संतान मानक ठारे कार्य साधन करूअछि, ताहार इच्छानुसारे तुम्हे माने मध्य पूर्वरे आचरण करी अपराध व पापरे मृत थिल। सेही अनाज्ञाबह संतान मानक सहित आम्हे माने समस्ते मध्य एक समय रे आम्ह मानक शारीरिक अभिलाष अनुसारे जीवन यापन करी शारीरिक व मानसिक कामना पूर्ण करिथिलु। पुणी अन्य मानक परि सुधा स्वभावत क्रोधर पात्र थिलु। मात्र एपरि अपराधरे मृत हेले हे। बस 2 पद 3 पद रे लेखा अछि जहा जन्मदियरु जदि गोटिए भी विषय आम ठारे अछि आमे अपराधरे मृत। प्रभु को लोक माने एहा गोटिए आत्मिकतारे पूर्ण मंडली को पाउल लिखुछंती, किंतु से मंडली दिने मृत थिला। आउ से कहउछंती कौन बोली कहउछंती शब्द को ध्यान देबे।
ସଂସାରର ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଏବେ ହେଁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏବେ ହିଁ ଶୈତାନ କାମ କରୁଛି। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞାବହ ଯେ ଆମ ଠାରେ ଶୈତାନ କାମ କରୁନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୟତାନର ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକକୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ କରାଇବା। ସେ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ତାର ବ୍ୟବହାର କରେ, ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ଜାଣିଛି এই ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ସାର୍ଥକ ହେଲା ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଏଣୁ ପାଉଲଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିପତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ଅଧିପତି ଯାହାଠାରେ କାମ କରିବ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଥିବ, ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପଦ ପଦବୀ ସବୁ ପାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସିନା ତୋଡ଼ିଦେଲେ, ପୃଥିବୀରୁ ତୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆଦମକୁ। ପୃଥିବୀ ଅଛି। ଆଦି 1:26 ପୃଥିବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ସେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ହାତରୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଅଛି, ପଦ ପଦବୀ ରହିବ। ସାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନ ଥିଲା। 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଲେ, 30 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଇ ସିଂହାସନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହାସନରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଭାଜନ ଅଟେ, ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଅଟେ। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହରଣ କରାଗଲା, ଶୟତାନ ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲା, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଶୟତାନ ଠାକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଯାଇନାହିଁ, ଆଦମ ହାତରେ ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ଆଦମ। ଏଣୁ ସାଉଲ ପାଖରେ ସିଂହାସନ ରହିଥିଲା, ଆଦମ ପୃଥିବୀରୁ ତାଡ଼ିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଭୂମି ଜମି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାଜ୍ଞାବହତା ହେତୁରୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଚାଲିଗଲା। ଘର ବାଡ଼ି ଜମି ବଙ୍ଗଳା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ପୁରାତନ ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦ। ନୂତନ ନିୟମର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘର ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ଧନ ସୁନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଚୁର ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଧନ, ଅନୁଗ୍ରହର ଧନ, ଏଇ ଧନ ଯାକୋବ 2:5 ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଧନ। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଶୁଣ, ଈଶ୍ୱର କଣ ଏହି ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଧନରେ ଏଫେସୀୟ 1:7 ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଧି। ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଧନ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଣ୍ଠୁଇବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ, କ୍ଲେଶ ସହ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ। ଅନୁଗ୍ରହର ମିସଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ବି ହୋଇଅଛି ଅନୁଗ୍ରହରେ ହୋଇଅଛି। ତା ମାନେ ସେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କଲେ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଗଢିଲେ, ଇଏ ସବୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ହେଲା। ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଧନ। ଘର ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଗାଡି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହର ଧନ ଥାଉ। ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଧନ ଅଟେ, ମହିମା ଗୌରବ ଗୋଟିଏ ଧନ ଅଟେ। ଏଫେସୀୟ 1 ପଢନ୍ତୁ 16।
ସେଥିରେ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ 18 ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଭରସା କଣ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅଧିକାରର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ, ଗୌରବର ଧନ। କଲୋସିୟ 2:3 ରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଧନ, ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଧନ। ଯାକୋବ 2:5 ରେ ବିଶ୍ୱାସର ଧନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନୂତନ ନିୟମର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁନିଆର ଧନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପିତର କହିଲେ ସୁନା କି ରୂପା ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ସେ। କୋଉ ଧନୀ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ରୂପକ ଧନରେ। ଏଣୁ ଆଦମ ପାଖରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୌରବର ଧନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଧନ ହଟି ହଟି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୟତାନର ଏଜେଣ୍ଡା ଅଟେ କି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ଧନ ହରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଶୟତାନର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ସେ ଅନାଜ୍ଞାବହ କରାଏ। ଏଣୁ ଆପଣ ଭୌତିକ ପାର୍ଥିବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ ବୋଲି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି କହିଲା, ଏସବୁ ଆମ୍ଭକୁ ସମର୍ପିତ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେ ଦେବ। ତୁମେ ମିଛ କହି ଠକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇକି ପ୍ରଭୁ ଦେଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଫେସିୟ 2 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନାଜ୍ଞାବହ, ଏବେ ଶୟତାନ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ XYZ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ, ଏ ବାକ୍ୟ ମତେ ଥରହର କରେ। ଯଦି ମୁଁ ବି ଅନାଜ୍ଞାବହ, ତାହେଲେ ଶୟତାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ସେ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ 2:2 ରେ ଆମେ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରି। କାହାର ଇଚ୍ଛା? ଶୟତାନର ଇଚ୍ଛା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସେମାନେ ପୁଣି ଶୟତାନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶୟତାନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖାମଖିଆଲିରେ କହିନାହାନ୍ତି ତୁମେ ତୁମ ପିତା ଶୟତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:8 ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୟତାନରୁ ଜାତ। କି ଭୟଙ୍କର କଥା। କାରଣ ଶୟତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଅଛି। ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଛି। ଯେ ପାପ କରେ ସେଦିନ ଶୟତାନ ତାକୁ ଡେଲିଭରି କରେ, ଜନ୍ମ ଦିଏ। ପ୍ରସବ ବେଦନା ହୁଏ, ଶୟତାନ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ପାପ କରିନାହୁଁ, ପାପ କରୁନାହୁଁ। ଶୟତାନର ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ କି ଏମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏମାନେ ୱର୍ଶିପ କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସେବା ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ତାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆମେ କେମିତି କରିହେଲେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେବା, ସେଇଟା ତାହାର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ତଳକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ଶୟତାନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ଶୟତାନର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଅନାଜ୍ଞାବହତା। ଯେଉଁମାନେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସେମାନେ ଶୟତାନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ପାପରେ ଅପରାଧରେ ମୃତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମିତି ଶୟତାନର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବେ? ଲେଖା ଅଛି 2 ତିମୋଥୀ 2:26। ଆଉ ଯେଉଁ ଶୟତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରିଅଛି, ସଚେତନ ହୋଇ ତାହାର ଫାନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଶୟତାନ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନେକକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି?
शयतानर इच्छा साधनर मुक्त हेबा पई हेले सचेतनता दरकार। आदम होबाकू सचेतनता नथिला कि केही सचेतन कराइबा पई भी नथिले, किंतु आपणको मते बारंबार सचेतन करा जाउछे। तार 22 पदरु पढंतु द्वितीय तिमोथी 2 रो। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ହଁ। ପଳାୟନ କରି ହୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ସୂଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ହୁଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା, ହୁଁ। ବିଶ୍ୱାସ, ହୁଁ। ପ୍ରେମ ହୁଁ। ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। बस रही जान। तापर 26 जाय पढिबे, जेउ माने सुचि हृदय रे कपट हृदय, हिंसा हृदय, ईर्ष्या हृदय, पॉलिटिक्स हृदय धरि कि हम लोक माने बसचंती, सेमते लोक संगे सहभागिता करिवे नै। जो माने सुचि हृदय रे बहुत प्रार्थना करंती, हे तिमोथी जौवनर विलासरु बाहरी आसो, एमान को संगे फेलोशिप करो, तहिरे कोन हेबो धार्मिकतार अनुगामी हेबो, शिक्षा पाइबो। आ शेष रे 26 पदर से कहउछंती, जो शयतान जदि बांधिची तहिरो मुक्त हेबा पई सचेतन हबो। साधु मानकर सहभागिता ही आमको सचेतन कराए और मुक्त कराए। एणु प्रभु को लोक माने शयतानर बंधन आजि भी ईश्वर नाम रे नामित लोक मानक ठारे देखा जाउछि, जो माने अनाज्ञाबह आ से माने मृत होतंती। एई जो लोक माने शयतान द्वारा चालित ताकु टिके आहुरी स्पेसिफिक करिसंती। एफेसियो 2 रो 3 रे मु पढि दउछि, लेखा होछि, सेही अनाज्ञाबह संतान मानक सहित आम्भे माने मध्य एक समय रे सुनंतु 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 शारीरिक अभिलाष अनुसारे जीवन यापन करुथिलो। जदि अनाज्ञाबह पाप भितरे शयतानर मेन स्ट्रीम पाप जदि किछि थिला, लस्ट ऑफ द फ्लेश। मु कहिबाकू चाहे शारीरिक अभिलाष जहा भितरे नियंत्रित हेउ नाइ, बशीभूत हेउ नाइ, से मृत। आम लोक माने मोबाइल बिना रही पारुनांती, राति बेले, दिन बेले, सकाळे, मध्याह्न रे विभिन्न अश्लीलतार अभिलाष रे आसक्त होइके अछंती। आपण केते पुराना हुंतु, केते विज्ञ हुंतु, एई प्रकार अभिलाष पूर्ण लोक मान को मृत बोली कुहाजिबो। आउरी प्रमाण अछि, जो माने अभिलाष रे चालंती से माने मृत। आमे सब जानु जे भोग विलास रे आसक्त मृत से। प्रभु को लोक माने भोग विलास एया जन को मृत करी दिए। एणु जेतिकी दरकार सेतिकी रे रही कि नियंत्रित हे कि बंचिबार शिखिबार अछि। काहे कि नियंत्रित हेबा, अक्षय मुकुट परिमित भोगी माने ही पाइबे, भोगी माने पाइबे नाही। पढंतु 9 अध्याय 25 प्रथम करिन्थी। जे केही क्रीडा रे प्रतिद्वंदिता करे से समस्त विषय रे परिमित भोगी हुए। से माने क्षयणीय मुकुट पाइबा निमंते ताहा करंती, मात्र आम्भे माने अक्षय मुकुट पाइबा निमंते ताहा करू। तार शेष पद पढि दियंतु से अध्याय रो। अन्य लोकमानक निकटरे अन्य लोकमानक निकटरे सुसमाचार प्रचार करी काळे मु निजे कौनसी प्रकारे अग्राह्य हुए। बस पाउल को डर लागुची, काळे मोग्रा हे जाई पारे। आउ से भय रे गुटे स्ट्रेटेजी बनै छंती। व्हाट इज दैट? क्या स्ट्रेटेजी बनाया है पौलुस? पढ़िए आगे। एथिपाई मोहर निज शरीर को कष्ट दे बसरे दास करी रखुअछि। इसको अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो बहुत जबरदस्त वर्ड इस्तेमाल हुआ है। पढ़िए हिंदी। मैं इस रीति से दौड़ता हूं, आखिरी वचन, मैं अपनी
देखो मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं। रुक जाइए आज्ञा, कुटनी रे पुणी कुटिबार अछि। पाउल कहउछन्ती मो प्रचार करूछि काले अग्राही हे जाय पारे, काहेकि अभिलाष को जदि मु दमन कली नहीं, तुमे राति सारा मोबाइल रे आखि सेकुथिबो, बेश्या मानकर अश्लील वीडियो देखुथिबो, तुमे कि जीवित? मु कहबी जुबा मानू को, आपका मोबाइल पवित्र होना चाहिए। तुम्हारा मोबाइल रे पासवर्ड रखिबा को होबो नहीं, unless you have transactions details in your mobile cell phone। काहेकि सुनतु, एई प्रकार अभिलाष रे चलिबा लोक माने पुनी मृत माने, अमृत लोक मानकु द्वितीय मृत्यु ही मिलिबो, रिजेक्ट करा जीवो। आ जो माने सुनी सुनी कि भी अबाध्य होंती, कांग्रेचुलेशंस पाइबे आपण। एणु प्रभु को लोक माने एटा गुटे मृत अवस्था, जे अभिलाष पूर्ण जीवन यापन करूछि, भोग विलास रे बंचुछि। आ गुटे मृत अवस्था, बापांको ठारू दूर रे रहिकी, बापांको पुओ अटे किंतु मृत पुओ अटे। मु आपन को कहिबा पई चाहे, आ गुटे मृत अवस्था बड़ भयंकर सारदी मंडली पई प्रकाशित 3 अध्याय तार 2-3 रे प्रभु कहउछन्ती, तुमे नाम रे जीवित, प्रकृत रे मढ़ गुडा को गिरजा रे जाग्रत हुओ, हाँ। पुणी लुप्त प्राय अवशिष्ट विषय सबको सबल कर, हाँ। कारण आम्भे तुमर कर्म सबको आम्भर ईश्वरଙ୍କ छामुरे सिद्ध बोली देखिना हूं। रही जान, तुमे नाम रे जीवित, प्रकृत रे मृत, आमे तुमर कर्म को सिद्ध बोली देखिना। ता माने को काम हेले करिवो, परफेक्ट करिवो नाही, प्रार्थना करिवो ठीक रे करिवो नाही, उपवास करिवो पी देकी करिवो, खाई देकी करिवो, सेवा उपासना करिवो, स्वार्थ रखिकी करिवो, कौन सी कर्म को सिद्ध बोली देखिना। तुमे नाम रे बंचिछ, प्रकृत रे मढ़ गुडा। मते कहंतु आमे सब काम ठीक करूछु कि? यदि नाही तो आमे भी मृत। आ प्रभु कौन कहउछन्ते से मंडली को तळको पडंतु, एणु की प्रकार शिक्षा पाइछ ओ श्रवण करियछ, ताहा स्मरण करी पालन कर। माने पासरी जाइछन्ते, जो माने शिक्षा पाई कि भूली जाइछन्ते, ए माने मृत। शिक्षा पाइबा बड़ कथा नहीं, ए शिक्षा हमको जीवन देउथिबार अछि। ए प्रकार अवस्था रे कोन हेबो तळको पडंतु, ओ मन परिवर्तन कर, जदि जाग्रत न हो ताहाले आम्भे चोर परी आसीबो, आउ केही समय रे आउ केउ समय रे तुम ऊपर आसी पड़िबो, ताहा तुमे कोनोसी प्रकार जानिबो नाही। जानि पारिबो नाही। मरिबा लोक कुआडू जानिबो? आज्ञा मरि जाइछि, कुआडू जानिबो? मन परिवर्तन कर। सारदी मंडली, सप्त मंडली, जे मंडली को आपण रक्त रे प्रभु किनिछन्ती, से मंडली को प्रभु कहउछन्ती मन परिवर्तन कर। कौ समय रे आमे आसीबो तुमे जानि पारिबो नाही, मृत कर्म रु फेरिबा को हबो। प्रभु को लोक माने ता माने मन परिवर्तन करिबा द्वारा ही मृत माने जीवित हेबे, पापरु फेरिबा द्वारा ही जीवित हेबे। जदि आमो ठारे सूक्ष्माति सूक्ष्म पाप भी बसवास करूछि, ताहा हमकु आंशिक भाव रे मृत्यु कर देबो। पैरालाइसिस, काहारी काहारी को पैरालाइसिस रे गोटे गोटे अंग रे सुंची फोड़ो किछि हबो। मंडली बेले बेले ख्रीष्ट विश्वासी माने आंशिक भाव रे पैरालाइसिस मृत होइके अछन्ति। जदि आमे फेरी आसीबा, बापा कहिबे मो पुओ जीवित हैला, संपूर्ण फेरिबा को पड़िबो। उठ, मृत अवस्था उठ।